Yudi ponggol. Maayo mo kay pwede rin mo pekan og trapal. Hindi naman ako pekan og pids. Gibuge mga babuyan ni. Sus marusep. Ay. Mo ni naka-enjoy. Mga anak. Naunsa man taon mo. Sa man yung nakaon. Hawa! Hehe. Mo ni nakanindot kaning baboy. Mga kulisaw kayo. Huy! So 1 month pa ni sila kapin guys. Mag 2 months ni karaw pizza 22. Loy kay daghang kay mga pinakaglamok. Ray. Bye-bye na guys.